गिद्धे और भेड़िए और दरिंदे हैं जो नोचते हैं इंसानों को वैश्यों की तरह, ये वो बन चुकी हुई है फोर्स। ये जो उनके साथ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो फिजिकल अब्यूज़ किया गया, जो हरेसमेंट की गई, फिर बाप उनकी आंखों के सामने बेटियों की इज्जत बचाते बचाते तड़प तड़प के सिसक सिसक के मरा हो, तो आप मुझे बताएं कि उस घर में क्या क़यामत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद है, लेकिन हमारे दिल मुर्दाबाद हो चुके हैं। हम आज़ाद शहरी की तरह जी, हम अपने घरों में नहीं महफूज। आप मुझे बताएं, हम बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, अपने घरों में आज़ादी से जी नहीं सकते, तो फिर आज़ादी कैसी है? हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 साल अरसलान का वाक़या जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम है, लेकिन उसकी फ़ैमिली के साथ जो हुआ, जो इंसानियत सोच सलूक किया गया, वो नाक़ाबिल बयान है। और इस हवाले से आए रोज़ जो है वो इंकशाफ़ात हो रहे हैं, किस तरह उनकी फ़ैमिली को हरासा किया गया। उसकी बहनों के हवाले से जो पुलिस का रवैया था वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, शर्मनाक है। मैडम अंजुम हमीद हमारे साथ मौजूद है, इनकी फ़ैमिली से इनकी मुलाकात भी हुई है। ख़वातीन के क्या तासुरात हैं, वो कितनी इनसिक्योर फ़ील कर रही हैं और इस निज़ाम इंसाफ़ से उन्हें कितनी उम्मीद है। जो उनकी फ़ैमिली के साथ हुआ उसकी तो भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है, हम इनसे पूछते हैं। मैडम सबसे पहले तो इस शाकिर, पहले एज अ नेशन, एज अ कौम हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये मामला आपने हाईलाइट किया है। अगर आप ये मेरा इसको फ़र्ज़ है। आप हाईलाइट ना करते तो किसी को भी खबर भी नहीं होनी थी कि उस फैमिली के साथ हुआ क्या है। पहले तो हम शुक्रगुजार हैं आपके। दूसरी बात, आप मुझे बताएं, जिन 5 बहनों का इकलौता भाई हो और भाई के साथ ये सारी ज़्यादतियाँ हुई हों, और फिर बाप उनकी आंखों के सामने बेटियों की इज्जत बचाते बचाते तड़प तड़प के सिसक सिसक के मरा हो, तो आप मुझे बताएं कि उस घर में क्या क़यामत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत ही छोटा लफ्ज़ है। मतलब एक बाप अपने बेटे की ज़िंदगी बचा रहा है, साथ ही 5 अपनी बच्चियों की, जो बच्चियां साथ जेल में जाती थी, थाना गालिब मार्केट वाले पुलिस स्टेशन में जाके उनसे हाथ जोड़ती थी कि हमारा भाई प्लीज़ वापस कर दो या कुछ, तो जो उनके साथ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जो फिज़िकल अब्यूज़ किया गया, जो हरेसमेंट की गई। मैं आपको एक बात बताऊं, जो पंजाब पुलिस है ना, मेरी उम्र माशाल्लाह 55 साल होने वाली है, उसने दरिंदगी और सफाकियत में, बेहिसी में, जुल्म और बर्बरियत में पिछले 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यकीन जाने ये सब कुछ नहीं देखा जो इन 1 साल में हमने सब लोगों के साथ देखा है। और जिस तरह लोग उठाए जाते हैं, बेगुनाह उठाए जाते हैं, कुछ तो आप लोगों की वजह से आप आवाज़ बनते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि जिनकी रसाई नहीं हो पाती, जिनकी आवाज़ नहीं पहुंचती। तो बाकी एक और मैंने बात कहनी थी, कल आपने बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू लिया राना इंतज़ार साहब का भी, और उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने प्रो बोनो ये केस किया। लेकिन क्या राना इंतज़ार और आप समझते हैं कि पुलिस के हाई ऑफिसर्स ने एक चक्कर उनके घर लगा लिया तो वो काफ़ी है? क्या उनका बाप वापस आ सकेगा? क्या वो बच्चियों को जो हरेसमेंट के टॉर्चर से गुजरी हैं वो वापस हो जाएगा, या उनका भाई हिफाजत से, सलामती से उनके दरमियान होगा? क्या वो उस जगह पे रह सकेंगी? उस सारे लाइक हॉरिफिक लाइक वो जो सीन्स हैं उनके साथ मेरा नहीं ख्याल। और उन्होंने ये ना पंजाब पुलिस ने अपना वतीरा बना लिया है, चाहे ज़िले शाह का केस हो या ये वाला अरसलान वाला वाक़या हो। ये क्या करते हैं, पूरी टीम लेके पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके सब चीज़ें ना सिचुएशन अंडर कंट्रोल कर लेते हैं, ताकि कोई भी वो जाके उस फैमिली से बात ना कर सके। और साथ ये इस तरह की कोई भी उनका जो है ना लाइक स्टेप, ये कोई भी इंसानियत या वो नहीं शो करता, या ये उनके साथ जो कंपनसेशन उनकी हो ही नहीं सकती। कंपनसेशन जो है, एक अकलौता बाप, 7 बंदों का कफील, वो इनके ही लाइक दहशत से दुनिया से चला गया है, जुल्म और बर्बरियत से, तो क्या वो वापस आ सकता है? ना वो वापस आ नहीं, सकता आप है। तो कंपनसेशन की बात कर रही हैं। कल डीआईजी ऑपरेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने तो एक और मुकदमा बता दिया है कि ये एक और मुकदमे में नामजद हैं, उनकी गिरफ्तारी मतलूब थी, तालिबाना भिजवाया गया, और जिस पर जो है वो आगे रिएक्शन आया। ये बाप के बारे में या बेटे के बारे में? बेटे के बारे में, साल के बारे में। बात सुने, ये अब अपने आप की सफाई के लिए ना मुझे बहुत अफसोस होता है। किसी इदारे में ना कोई चंद लोग भेड़ें होती हैं, इन्होंने सब कोई बर्बाद कर दिया है, अपने रंग में रंग लिए हैं। किस मुंह से वो यकीन जाने ये बात कह रहे हैं? ये अब 6 मुकदमे और निकालेंगे, 6 शायद मैं कम बता रही हूँ।
آپ پچھلی ساری ہسٹری دیکھ لیں، جتنے جتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا، جو ان لوگوں نے ان کے گھروں میں بھی توڑ پھوڑ کی، یا غریب بندوں کے گھر کیا سامان ہوگا. انہوں نے تو امیر سے امیر بندے کو نہیں چھوڑا، تو آپ سوچیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا. سارے گھر کی توڑ پھوڑ کر کے، دہشت پھیلا کے، اور اپنی طرف سے کہ جی ہم بڑے لائک فرعون ہیں، وقت کے فرعون ہیں، حاکم ہیں اور انٹچیبلز ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمیں کوئی کوشچن نہیں کر سکتا. لیکن انہوں نے بہت اٹھائی ہوئے. ورنہ نارملی میں آپ کو بتاؤں، میں نے چونکہ میاں ثاقب نثار کے ساتھ کام کیا جب چیف جسٹس تھے، تو نارملی کوئی بھی، میں انہیں تب سے ساروں کو جانتی ہوں، کوئی اچھا کام ہو یا کسی کا کوئی ایشو ریز کرنا ہو تو میں آئی جی صاحب کو، عثمان انور صاحب کو میسج کر دیا کرتی تھی. اس والے واقعے کے بعد جب میری بازو ملوڑی گئی چیف جسٹس کی کورٹ کے بعد، میں نے آج تک انہیں کوئی میسج نہیں کیا، میں کرنا بھی نہیں چاہتی. ایسا بندہ جس میں ذرا بھر بھی انسانیت نہیں ہے، کوئی لوگوں کا درد نہیں ہے، کوئی، اس نے مطلب قانون کی اس نے دھجیاں اڑا دی ہیں، پاؤں کی جوتی کے نیچے رون ڈالا اس نے قانون ان کو. کی فیملی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، صلح کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کی فیملی در بدر ہے، باپ کے جنازے میں نہیں شرکت کر سکے، بچیاں جو ہیں وہ روپوش ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاع؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب یہ یہی کہیں گے کہ آ کے نا ہمارے حق میں بیان دے دو. جو چل رہا ہے، جو پریکٹس چل رہی ہے نا، یہ اس سے ہٹ کے بیہیو ہی نہیں کر سکتے. دے ہیو بیکم ولچرز اینڈ وولز. ان کو کہتے ہیں اس ارے رویے کو، یہ گدے اور بھیڑیے اور درندے ہیں جو نوچتے ہیں انسانوں کو ویشیوں کی طرح. یہ وہ بن چکی ہوئی ہے فورس، یقین جانا ہے. ان کی فیملی کیا کہتی ہے کہ اب وہ انصاف چاہتے ہیں یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جان خلاصی کر دیں، کیونکہ ہمارے ہاں تو انصاف لینا بڑا مشکل کام ہے. بات سنیں، انصاف کیا، وہ ان سے کسی قسم کا رابطہ بھی نہیں کرنا چاہتے. آپ تو شاکر، آپ مجھے بتائیں، آپ تو ماشاءاللہ ایوری ڈے اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. کیا آپ کو اس فیملی کے انصاف ہوتا نظر آتا ہے اس والی حکومت میں، اس لائک پنجاب گورنمنٹ میں؟ سسٹم میں نہیں انصاف ہوتا دکھائی دے رہا. تو پھر کوئی ایک مجھے کیس بتا دیں جس میں انصاف ہوا ہو، کیتھارسس کیا ہو، یا کسی قسم کا یہ ہراسگی ختم کی ہو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی پوچھتا نا کہ یہ ابھی 14 اگست آئی تو میں بڑی نیشنلسٹ پیٹریوٹک ہیں کہ میں نے کہا یہ واحد ہے جس میں نے کسی کا میسج بھیجا نہ دیا. پاکستان زندہ باد ہے، لیکن ہمارے دل مردہ آباد ہو چکے ہیں. ہم آزاد شہری کی طرح ہم اپنے گھروں میں نہیں محفوظ. آپ مجھے بتائیں، ہم بول نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، اپنے گھروں میں آزادی سے جی نہیں سکتے، تو پھر آزادی کیسی ہے؟ ہمیں کیا تحفظ ہیں؟ ہمارے رائٹ ہیں، آرٹیکل 10 یہ دیتا ہے، ہمارے آرٹیکل 9 میں سب کچھ انہوں نے بھسم کر دیا، انہوں نے آئین کو ہی ختم کر دیا. جی بالکل، آئین جو ہے وہ اس وقت معطل ہے. اور اسلام کے حوالے سے ایک تو کچھ انفارمیشن ماسا میڈم انجم حمید نے شیئر کی، کچھ اور خبریں آ رہی ہیں کہ پولیس اب دوبارہ جو ہے وہ ریڈ کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو اسلام کے وکیل ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ بڑا قانونی اقدام جو ہے وہ کیا جائے گا. اور اس حوالے سے ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ.